శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవం సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలను శరణ కోరుతూ సంకల్పం పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణాం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోவிந்த. குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான் பரன் சென்று சேர் தொழ நம் வினை ஓயுமே என்று அந்த
பகவானை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அடுத்ததாக விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவசனத்தை செவிக்கலாம். முதலில் திருவேங்கடமுடையானையும் நாச்சிமார்களையும் செவித்துக் கொள்கலாம். இன்று சனிக்கிழமை மகம் நட்சத்திரம் மற்றும் அஷ்டமி திதியுடன் கூடிய வைகாசி மாதம் சிறப்பு நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. சேனாபதி என்னும் விஸ்வக்சேனருக்கு முதலில் ஆராதனை செய்யப்படுகிறது. இந்த ஆராதனை எதற்கென்றால் எந்தவித கெடுதலும் வராமல் தடைகளும் வராமல் காப்பவர் அந்த சேனா முதலியார். ஆக அவருக்கு முதலில் கைங்கரியம் செய்து விஸ்வக்சேன ஆராதனை செய்த பிறகே மற்ற கைங்கரியங்கள் செய்வார்கள். திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீ வெங்கடேச ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச கோவிந்தா இன்றைய கல்யாண உற்சவ மண்டபத்திற்கு பக்தர்களை அழைத்து செல்வது திருமதி அருணா. ஓம் அஸ்ய தேவதேவஸ்ய பகவதோ நாராயணஸ்ய ஸ்ரீயப்பதே புருஷோத்தமஸ்ய ஸ்ரீமதகிலாண்டகோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகஸ்ய பரவ்யூஹ விபவ அந்தர்யாமி அர்ச்சாவதார ஸ்வரூபஸ்ய ஸ்ரீ பூநிலா சமேத ஸ்ரீனிவாச ஸ்வாமினः லோக கல்யாணார்த்தம் வைவாஹிக மகோத்சவாக்யங்கர்மணி ஸ்தண்டில பரிதிபரிஸ்தரண சர்வோபகரண சுத்யர்த்தம் சர்வத்ர प्रोक्षणार्थம் शुद्धि पुण्याः वाचनाक्यङ्कर्मकरित्यन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यञ्जकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओम धाराजुदत्तशुतमानशेषुदत्तरिच्च परिपूरितेषु अपो विगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये गृणोमि दत्तागं सुचरकं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वरुणये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णर्विश्वे देवा मञ्जन्त मरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि ओं प्रचेतसमावाहयामि ओं रक्ताम्बरधरमावाहयामि ओं यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गगेतं सुपुष्पर्धवाहनं पूर्वाचारोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयो यस्माद्यदामहे त्वा विश्वे सदा तं महितो न शम्भो वैराजन्ते दोहदनिर्तां प्रैत्यामदेशो विबधानावनादर्यामे सस्तान्तनिदां तथादो पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओं भुवः शान्तमावाहयामि ओं सुमः हरमावाहयामि ओं भूर्भुवस्सुवः अमितमावाहयामि नित्यानुवागिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जिगामावाहयामि सूत्रवती जिगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ओं विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद् कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्यता कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजनां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः
ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादनं तद्विप्रासो विपण्यमोजाग्रुवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनदस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा सते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं दद्भक्कुर्मेदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति हठ नक्षत्रं नयति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरं श्रीभगवदाग्नया भगवत्कैङ्करवं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिदासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्तमकर्माङ्कं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रमा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ भूः भूर्भुवस्वरं श्रीभगवदाग्नया भगवत्कैङ्करवं श्रीनिवासस्वामिनः पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति रध्यास्म हव्यैर्नवधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम शरदस्समीराः ॐ भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो कर्मर्ध्यतां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय दिक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उषतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामपो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिया पुनन्तु विश्व आयमः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कर्तौ कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितनमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनदे देव्यागात् यस्ये वक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्य धमार्त्येषु वयक्तस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणिने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावरी जिग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुतितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमथामं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेने सह मा पुनातु सोमस्तुत्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्तिगिन्त्या पुनातु तच्छंयो रामृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिषि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यान्तिस्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायान्तिषि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः समकृतं पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकायेषु चलन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रथाश्च येनेश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा
ब्रह्मादेवानां पदवेः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वणानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्ते गुंसरूपाम् अजोह्येको जषमानो नुसेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसश्च जगद्वशुरन्तरिक्षसद्धोदावे दिशदतिथिर्दुरो नशते ऋषद्वारा शत्रुतसत्यो मसदप्चा गोचा अर्तजा अत्रिजा अर्तं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पातिर्घ्याजमणीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த வேளையிலே பகவானை நாம் நினைத்து பார்க்க தோன்றுகிறது. இன்று ரோகிணி நட்சத்திரம் ஆகையால் அந்த கிருஷ்ணரை ரோகிணியிலே அஷ்டமி திதி அந்த கிருஷ்ண பகவானை சேவிக்கலாம். தர்மராஜனான யுதிஷ்டிரர் 3வது முறையாக அஸ்வமேத யாகம் செய்ய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்ய தொடங்கிவிட்டார். தன்னால் போர் நடந்து அதிக அளவில் பல உயிர்கள் சம்ஹாரம் செய்யப்பட்டதாக பிராயசித்தம் செய்து கொள்வதற்காக வியாச பகவானால் கூறப்பட்ட உபாயம்தான் இந்த அஸ்வமேத யாகம். முதல் 2 முறை போல் இந்த முறையும் அஸ்வமேத யாகமாக குதிரை திக்விஜயத்திற்காக விடப்பட்டது. எப்பொழுதும் போர் குதிரையை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு அர்ஜுனிடமே ஒப்படைக்கப்பட்டது. மந்திரிக்கப்பட்ட குதிரையை யாரும் செலுத்தி கொண்டு போக வேண்டாம் என்ற எச்சரிக்கை அந்த குதிரை எடுத்து கொண்டு வந்த ராஜ்யங்களுக்கு செல்ல விருப்பப்படுவதோ அங்கெல்லாம் சென்று விடக்கூடாது என்று சாமானியமாக ஒரு ராஜ்யத்திற்கு சென்று விடாது. இப்படி அர்ஜுனனுக்கு எவலிட்ட அந்த கிருஷ்ண பகவானுடைய அஷ்டமி திதியன்று பகவானை சற்று நினைத்து பார்க்க தோன்றியது. திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்திலே தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்தார்கள். அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை, ரக்ஷா பூஜை ஆரம்பமாகிறது. நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இப்படி அந்த குதிரையானது ஹம்சத்வஜன் என்னும் அரசன் சம்பகபுரி என்னும் மலை பிரதேசத்தில் இருந்த நாட்டை ஆண்டு வந்த பொழுது அந்த நாடு ஒரு சிறிய நாடுதான் என்றாலும் தர்ம வழியால் நடந்து தன் மக்களை மகிழ்ச்சியோடும் மனநிறைவோடும் வைத்திருந்ததாலேயே அவனுடைய மிகுந்த பரந்த மனப்பான்மை புரிந்தது. அப்படி பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு அவன் யாரையும் ஹிம்சிக்கவில்லை. ஆனால் அவனுடைய ஒரே ஆசை, அது பேராசை என கூட கருதப்பட்டதோ என்னவோ, அதான் விராட் ஸ்வரூபமான ருஷி கேசனின் பாததூளி சம்பகபுரியில் பட வேண்டும் என்றும் அவனது பாத கமனங்களை தான் மட்டுமல்லாமல் தன் பிரஜைகளும் தரிசனம் செய்யும்படியாக
पुनर्दधदाज्ञादाजानदा संगामेमहि स्वस्त्यानन्दार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिमारोहेम अम्भोमुजामाङ्गिरसङ्गयं जस्वस्त्यात्रेयं मनसा जदार्क्ष्यम् प्रयादवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम्. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய். பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். அப்படி அந்த ருஷிகேசனின் பாததூளி சம்பல்புரியில் பட வேண்டும். அவனது பாத கமலங்களை நான் மட்டும் அல்லாமல் தன்னுடைய பிரஜைகளும் தரிசனம் செய்யும்படியாக அங்கே கமலக்கண்ணன் கருணை புரிய வேண்டும் என்பதுதான். புண்ணியத்தை கூட தன் பிரஜைகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அப்படியொரு மனது அந்த மன்னரிடம் இருந்தது. அப்படி நம்மை எல்லாம் ரட்சிக்கும் பகவானுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்ய உள்ளார். யுதிஷ்டருடைய யாக குதிரை தன் நாட்டு எல்லைக்குள் நுழைந்திருக்கிறது என்கின்ற செய்தியை கேட்டவுடன் அம்சத்வஜனுக்கு பேரானந்தம் பிடிக்கவில்லையாம், அதாவது பிடிபடவில்லை. அக்ஷர புருஷனே குதிரை வடிவில் வந்து தன்னையும் தன் பிரஜைகளையும் ஆசீர்வதிக்க மிகவும் ஆவலாக இருந்தார் என்ற எண்ணத்தை தவிர வேறு சிந்தனை கிடையாது. யுதிஷ்டிரர், அதாவது தர்மராஜன் செய்ய போகும் இந்த அஸ்வமேத யாகத்திற்கு ஸ்ரீமன் நாராயணனே உதவி புரிகிறார். அவர் கண்காணிப்பில் நடக்கும் யாகத்திற்கு இந்த குதிரை வரவில்லை என்றால் நிச்சயம் அதை தேடும் பணி தொடங்கும். பல வழிகளில் தேடியும் கிடைக்காவிடில் அந்த கண்ணனே குதிரையை தேடி வருவார். எப்படியாவது அவரை நம் தேசத்திற்கு வரவழைக்க வேண்டும். ஆகையால் இக்குதிரையை சகல மரியாதைகளுடன் அழைத்து சென்று மேலான சேவைகளை செய்து பாதுகாத்து வாருங்கள் என்று தன்னுடைய குமாரர்களுக்கு ஆணையிட்டான் அந்த அம்சத்வஜன் என்ற அரசன். ராஜதர்மம், ஆச்சார விதி, நாட்டின் பாதுகாப்பு ஆகிய அனைத்தும் கற்ற அந்த மன்னன் இப்படியொரு செயலை செய்ய துணிவார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. முனிசிரேஷ்டர்கள், தவப்புதல்வர்கள், மன்னனின் அன்பு சூத்திரத்தால் கட்டுண்ட பிரஜைகள் எல்லோருக்கும் ஒன்று புரிந்தது. இந்த யுக்தி ஆத்ம தரிசனத்திற்கு அடிகோலும் சாதனமே அல்லாமல் வேறு என்னவாக இருந்துவிட முடியும் என்றும், குதிரையை மீட்பதற்காக அந்த லீலாமயமானவனுடன் பாண்டவர்களும் அவர்களை சேர்ந்தவர்களும் சம்பகபுரிக்கு வர நேர்ந்தது. அவர்கள் விடும் அம்பு சரத்தினால் தங்களுக்கு மரணம் சம்பவிக்குமேயானால் அதையும் கூட அவளோடு ஏற்று பூமியை புனிதப்படுத்த அனைவரும் தயாராக இருந்தார்கள். அப்படி அந்த யுதிஷ்டிரர்களுக்கு பாண்டவர்களுக்கு உதவி செய்த கிருஷ்ண பகவான் அவதாரம் எடுத்த இங்கே திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா தாத்ரீ ரமண கோவிந்தா 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 என்று அந்த பகவானை செவிக்கலாம். அடுத்ததாக அந்த எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தல நாயகிகள் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு கூட ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. இப்படி சம்பகபுரிக்குள் நுழைந்த குதிரை திடீரென்று வேகமாக முன்னேறுவதை கண்ட காப்பாளர்கள் பின் தங்கத் தொடங்கினார்கள். சம்பகபுரி ராஜ்யத்தில் குதிரையை தடுத்து நிறுத்தும் அளவிற்கு பராக்கிரமசாலியான வீரன் ஒருவன்தான் இருப்பதை புரிந்து கொண்ட அர்ஜுனன் குதிரையை தொட வேண்டாம் என்று தன் ஆட்களுக்கு கட்டளையிட்டானாம். இருந்தாலும் பாதுகாக்கும் பொறுப்பை ஏற்றவன் அல்லவா தனஞ்சயன். ஆகையால் குதிரையை தடுத்தால் அதன் விபரீதம் அதிகமாக இருக்கும் என்று எண்ணவோ எவ்வளவோ எடுத்துரைத்தும் மன்னரின் கவனமெல்லாம் பார்த்தசாரதியின் மேலேயே இருந்தது. அந்த யுதிஷ்டரிடம் குதிரையை ஒப்படைக்க வேண்டிய பொறுப்பு பார்த்தனுடையதல்லவா. ஆகவே நகரத்திலிருந்து சிறிது தூரத்திலே தன்னுடைய சேனைகளுடன் ஒரு கூடாரம் அமைத்து தங்கி போருக்கு ஆயத்தமானான் அர்ஜுனன். அம்சத்வஜனுக்கு நினைத்தது நடக்கப் போவதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி. தன்னுடைய உயிர் தோழனின் உயிர்க்கு ஆபத்து என்றாலே நீலமேக சியாமளன் வராமலாயிருந்து விடுவார். மன்னர் தன் மக்களுக்கு அரச ஆணையை அறிவித்தார்.
அப்படி அடுத்த நாள் காலை உதயமான சிறிது நேரத்திற்குள்ளேயே போர் ஆயுதங்களுடன் அரச மாளிகையில் முன்வர வேண்டும் என்று அனைவரும் அந்த நினைவிலேயே இருந்தார்கள். அடுத்த நாள் சூரிய உதயமானவுடன் அரசு மாளிகையிலிருந்து க்ஷத்திரியர்கள் அரசின் ஆணைப்படி உயிரை விடவும் துணிந்த நிலையிலே இருந்தார்கள். அப்படி இந்த அரசனுடைய குழந்தைகள் அவர்களும் வந்து ஒவ்வொருவர் தன் மனைவியுடன் தனிமையிலே பேசிக்கொண்டு, ஏனென்றால் யுத்தத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஒரு நினைவிலே அவர் கிளம்புவதற்காக ஆயத்தங்களில் இருக்கிறார்கள். அப்படி கொப்பரையில் ஒரு புறம் எண்ணெய் கொதித்த வண்ணம் இருந்தது. தர்மசீலரான அம்சத்வஜனுக்கு புத்திரனுக்கு மட்டுமே என்று தனி சட்டம் இயற்ற தெரியாது. ஆகையால் அரசின் ஆணைப்படி முன்வராத தன் மகன் சுதன்வாவை கைது செய்து அழைத்து வந்து எண்ணெய் கொப்பரையில் இடும்படி மன்னர் தன்னுடைய படை தலைவருக்கு உத்தரவிட்டார். இதோ ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் பூதேவி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் முடிந்தது. லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த இரு நாச்சிமார்களுக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கரத்திலே ஆத்மரக்ஷைக்கான கயிற்றினை கட்டிக்கொண்டு மேற்கொண்டு கைங்கரியங்களை செய்ய உள்ளார். திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தனம் என்னும் காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை முடித்து கொண்டார் அர்ச்சக சுவாமி. திருவேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. அடுத்து அக்னியை ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த அக்னியை ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஓம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா சுத்தைருக்தைர்வான் பிரத்வாம்சம் சுத்தாசீர்வான் மமக்தே இந்திரசுத்தோ நாகஹே சுத்தசுத்தாபிரோதமிஹே சுத்தோரயம் நிதாரய சுத்தோ மமத்ய சோம்யः இந்திரசுத்தோ ஹினோரயம் சுத்தோரத்னானி தாசதே சுத்தோ வத்னானி ஜக்தசே சுத்தோ வாஜம் சிதாசதே மய தேவாத்ரவிணமாஜதந்தாம் மய்யாசீரஸ்து மய தேவஹோதிः பூர்வே நிஷ்டாஸ்யாம धर्मासमीराः मक्यं जिरन्तु मम जान हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्कृतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजना मे देवी ऋणकृणोद विश्वे देवास यः वीरयध्वं माहास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् उद्धन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानं किदमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिशश्चतस्रश्यन्नो माता पृथिवी तोकसाता जातवेदो भुवनस्य नेत यः जिञ्जतपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादिने हव्यवाहकं शमीगर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदेको घृतयोनिरग्निघृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतप्रशस्त्वाचरितो वहन्ति घृतं पिबन् यक्षिदेवान् आयुर्ता अग्ने हविजोजषानो घृतप्रदेको घृतयोनिरेधि घृतं पीत्वा मदजारगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षदादिमम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमितप्रसुवा ॐ ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतस्सुरजो वेन आवः सबुद्ध्या पपमा अस्य विष्टा सदस्य यो नमतस्य ममः ॐ भो ब्रह्माणमावाहयामि ॐ भो प्रजापतिमावाहयामि ॐ सर्वपितामहमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्सुमति हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाचकं सोमो वीरङ्गरमन्यन्तराजे साधन्यं विदत्यकं सभेकं तश्रवणं योधरा च तस्मै ॐ भूस्वममावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ॐ सवरिन्दमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य गीतामासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतामर्थयत्मन्नाकस्य भक्तैरमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतामर्थयत्मन्नाकस्य भक्तैरमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः पुरुषस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवपुना तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्ने पवो अग्ने गुवोग्रयमं यज्ञं न यदाग्ने यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपत्रतूर्ये योजमिन्द्रमवृणीर्धं त्रतूर्ये प्रोक्षितास्था कृष्णोऽस्याखरेष्टोऽग्नये त्वा स्वाहा वेदस्य बृहदे त्वा स्वाहा बृहदसे सृभ्यस्त्वा स्वाहा दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा
పోషాయత్వా స్వాహా దేవేభ్యః విష్ణుమావాహయామి మహావిష్ణుమావాహయామి సదా విష్ణుమావాహయామి వ్యాపినారాయణమావాహయామి బ్రహ్మణ్ణవ ప్రణేష్యామి గిరమానవాజం యచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతామర్థయత్తన్నాగస్య పృష్టేయమానోస్తు దప్తరుజీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం గిరమానం జధేః ఓం ప్రణయా సోమావ ప్రణేష్యామి గిరమానవాజం యచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతామర్థయత్తన్నాగస్య పృష్టే ఈడమానోస్తు దప్తరుజీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం గిరమానం జధేః ఓం ప్రణయా కోమ ప్రణయత సవ ప్రణయత్నాపో దేవే ప్రణయాని యజ్ఞకం సకం సాధయంతునః ఇదం వదంతే సహస్రభూషం గిరమానే న్యంచతేః కోవో జనక్త సమో జనక్త సంవిశంతాందే విరమిష పాత్రాని నేమయత్యాయీ సంవిశంతాందే విరమిష పాత్రాని నేమయత్యాయీ ఓం ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిశోమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మరుతావాహయామి రుద్రానావాహయామి అపపుపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణుమావాహయామి బృహత్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానవాహయామి స్తునామావాహయామి కుశనమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవతసోమమావాహయామి మహిమాహి యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతయే దృష్టిర్నోవామి బ్రహ్మణే దృష్టిర్నోవామి ఇంద్రాకి దృష్టిర్నోవామి అగ్నయే దృష్టిర్నోవామి సోమాకి దృష్టిర్నోవామి అగ్నయే దృష్టిర్నోవామి సోమాకి దృష్టిర్నోవామి అగ్నిశోమాభ్యాం దృష్టిర్నోవామి ప్రజాపతయే దృష్టిర్నోవామి బ్రహ్మణే దృష్టిర్నోవామి ఇంద్రాకి దృష్టిర్నోవామి వసుభ్యో దృష్టిర్నోవామి మరుద్భ్యో దృష్టిర్నోవామి రుద్రేభ్యో దృష్టిర్నోవామి అపపుపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవే దృష్టిర్నోవామి బృహత్పతయే దృష్టిర్నోవామి మిత్రాకి దృష్టిర్నోవామి వరుణాకి దృష్టిర్నోవామి ఆదిత్యేభ్యో దృష్టిర్నోవామి అస్యభ్యాం దృష్టిర్నోవామి పుష్టే దృష్టిర్నోవామి కక్షాకి దృష్టిర్నోవామి కక్షదేవత సోమాకి దృష్టిర్నోవామి మహిమాహి యజ్ఞాకి దృష్టిర్నోవామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో దృష్టిర్నోవామి సర్వనేమేభ్యో దృష్టిర్నోవామి ఆద్యంద్రప్రతిశ్రయామి చిరంద్రప్రతిశ్రయామి అగ్నే జ్యోతిరసి సమిదసి స్వాహా అమృతమజమారుణమసి అంతరితకుమృక్షోంతరినా అరాతయః ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్ట అరాతయః చిత్పతిస్తావనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా వాక్పతిస్తావనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా దేవస్వాధిపతావనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా గరసంపూర్ణావాసమిదో గృహీత్వా మునాగ్రాభ్యాం కృతం స్పృశయిత్వాభ్యర్చ్యాక్షత ఆచ్యుతుర్భైమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంత్వేగాచ సదంచ సహస్రం జాయనం జనగిరం ప్రయతం చార్పదం జన్యర్పదం సమత్రస్య మధ్యంజాతస్య పదార్థస్యేమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సోంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నృతయే నమః వరుణాయ నమః వాజమే నమః కుమేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సుహోదసే నమః జనాప్రమే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వ అనమదేన మన్యస్వ సరస్వనేన మన్యస్వ దేవసవేద ప్రసుభా షష్టిశతసహస్రాన్యగతమక్షయమర్బదమానయా అయంత యుద్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేత్యస్వృత్తస్వరేత్తమత్తగిదాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపపుపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవే స్వాహా బృహత్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా వైవాహిక యజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिकार्याचुरं सावित्र्या गृहीत्वा जुक्माव्या हृदयर्जुहोति ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमकृस्ताः नमदेन्वमकृस्ताः सरस्वनेन्वमकृस्ताः देवसमितप्राधामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्याश्रयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिदासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोच्चपकर्माङ्गमोपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोष प्रागिच्चित्तार्थमतो देवादिवैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसुमा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नतधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति यतो ओपदानि पश्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्य घा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः निमे विचक्षणादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पण्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमितप्रासाभिः
విద్యుత్కోటి దివాకరామనిషం శంకం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసముదశంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సువక్ష విలసత శ్రీవత్స చిహ్నం భజే అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమాణస్య మహాజనౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాంగాచ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే హస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావతపుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్కంటి శుండాదండోత్తంభితే నమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధమత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమనిరిది వర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పిత శిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవరివృతే జంభోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకులపరమద విరాజతే భారతిగం పురుషహారీలామృతభద్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక గురువరశాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే మమ అనేక జన్మసూ యః జన్మ నిజాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకే సదహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండల పర్యంతం కృతనాశేన వర్షధస్రాపజానే ఏకైకతనాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజపేంజ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనోమనీంద్రమదానుసారిభిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రుక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదగే నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవత్ శాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రే ఆంగీరస మానహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతిమశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమనిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహారకేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుణ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ.
ऋग्यजुस्सामाधर्मणसकलमेनाध्यायिनीं भार्गवस्यमन आप्नवान् और्ववेन्द्रमञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितमादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं कास्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्विता कास्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இவ்வளவு நேரம் மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை செவித்தோம். அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற உள்ளது. மாங்கல்ய பூஜையை செவிக்கலாம். இந்த வேளையிலே இன்று அஷ்டமி திதியை முன்னிட்டு கிருஷ்ண பகவானுடைய அந்த ஜெயந்தி, அதாவது அஷ்டமியிலே அவதரித்தவன் ஆகையால் ஒவ்வொரு மாதமும் வரும் அஷ்டமியிலே அவனுடைய பிறந்த நாளையொட்டி நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். இதோ அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் அலம்பி மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அக்ஷதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் அந்த மாங்கல்ய பூஜையை செவிக்கலாம். கிருஷ்ண பகவான் பாண்டவர்களுக்காக கைங்கரியம், அதாவது அந்த பாரத யுத்த போரிலே அந்த பார்த்தனுக்கு சேவை செய்பவன். பார்த்தனின் அம்பால் பார்த்தனுக்கும் அந்த பாண்டவர்களுக்கும் உதவி செய்வதற்காகவே அந்த யுத்தத்தை ஆரம்பித்து வைக்கிறான். அப்படி விடியற் காலையிலேயே நீராடி பெரியவர்களிடம் ஆசி பெற்று போருக்கு ஆயத்தமான சுதன்வாவை மனைவி பிரபாவதி அர்ஜுனனை எதிர்த்து நின்றால் உயிருடன் தாங்கள் திரும்பி வருவீர்களா என்று சந்தேகம் கேட்க, ஒருமுறை கூட தங்கள் ஸ்பர்சம் என்மேல் படாத பொழுது இப்படி தாங்கள் யுத்தத்திற்கு செல்லுகிறீர்களே என்று கேட்கிறாள். அப்பொழுது கைதியாக தன் முன் தலைகுனிந்து நின்ற மகனை பார்த்தார் அந்த அரசன். ஸ்ரீஹரியை வரவேற்பதை விட அந்த சுதன்வாவை எண்ணெய் கொப்பரையில் போட வேண்டும் என்கின்ற அரசரின் ஆணை குலகுருவும் ஆமோதித்தாராம். கண்ணா, நான் அந்த என்னை காப்பாற்று, எப்பொழுதும் கூட உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்திலேயே நான் அனைத்து கைங்கரியங்களும் செய்கிறேன். நான் பார்த்தனின் அம்பால் மரணமடைய வேண்டும். மரணத்தில் என் தலை கொய்யப்பட்டு உன் கரங்களில் தவழ வேண்டும். என் முக்திக்கு அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டியபடி ஜெய் ஜனார்தனா என்று கூறிக்கொண்டு கொப்பரையில் குதித்தான் சுதன்வா. அப்பொழுது அந்த அபவாதத்திலிருந்து என்னை நீதான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அவன் கேட்க பகவானும் காப்பாற்றுகிறார். இப்படி கொப்பரையில் இறங்கிய சுதன்வா தன் தந்தையிடம் ஆசி பெற்று மீண்டும் கவசம் அணிந்து காண்டீபனை எதிர்க்க சேனைகளுடன் புறப்பட்டான். அவனுடைய வேண்டுகோள் கண்ணனால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமே என்றும் தன்னுடைய மகன் மூலம் தன்னுடைய தாபத்திற்கும் ஒரு வழி பிறக்கப் போவதை நினைத்து மன்னரும் மகிழ்ந்திருந்தார். அர்ஜுனனுக்கு தனக்கு முன்னால் நிற்கும் சிறு பாலகன் போன்ற இவனை எதிர்க்க மனமின்றி அந்த யுத்தம் வந்த பிறகும் சகஜ நிலை பாராட்ட முடியுமா என்ன என்று அப்படி ஏற்றுக்கொண்டு சுதன்வா பின்வாங்கி விடுவான் என்று எண்ணிய அர்ஜுனனுக்கு ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சியதாம்.
மலைவாழ் மன்னன் மகனுக்கு கூட தனக்கு நிகராக வில்வித்தையை காட்ட முடிகிறதே என்ற ஆச்சரியம் ஒரு புறம் இருந்ததே தவிர தான் அவனிடம் தோற்றுப்போய் விடுவோமோ என்ற பயம்தான் மேலோங்கி நின்றதாம். அப்படி அந்த தன்னுடைய தேரோட்டிய சுதன்வா கொன்றவுடன் ஆபத் பாந்தவன் அநாத ரக்ஷகனான அந்த அனந்த சயனனை தவிர வேறு யாராலும் தன்னை காப்பாற்ற முடியாது என்ற முடிவுக்கே வந்துவிட்டான். ரதசாரதி இல்லாமல் தேரின் கயிற்றை பற்களால் கவ்வியபடி போரிட்ட அர்ஜுனனின் மேல் சுதன்வாவின் அன்புகள் மழைமன பொழிந்தன. வாசுதேவா என்னை காப்பாற்று என்கின்ற வார்த்தைகளை தவிர வேறு எதுவும் பார்த்தனால் பேச முடியவில்லை. பார்த்தனின் சாரதியாக தன் தோழனை காக்க பார் கடலுக்குள் பையத்து என்ற பரமன் தேரில் ஏறினான். தன்னுடைய கருணைக்காக கசிந்து காத்து கிடப்பவர்கள் இருவர் என்றாலும் இருவரையும் காக்கும் பொருட்டு அந்த கண்ணனுக்குத்தானே யாருக்கு அவர் உதவப் போகிறார் என்றால் அரங்கனின் மகிமையை யாரறிவார்? ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் உதவியுடன் முதல் 3 அம்புகளிலேயே சுதன்வாவை வென்று விடுவதாக சபதம் செய்த அர்ஜுனன் சுதன்வாவை எதிர்கொண்டான். அந்த ஆவினங்களையும் ஆயர்களையும் காத்தலால் தனக்கு கிடைக்க பெற்ற புண்ணியத்தை முதல் அம்பில் தாரை வார்த்து அந்த அம்பை சுதன்வாவின் மேல் செலுத்தும்படி கூறினார் கோவிந்தன். ஜெய் கோவிந்தா என்று கூறி சுதன்வா எய்த அம்பானது அர்ஜுனனின் பாணத்தை முறித்தது. ராமாவதார புண்ணியமானத்தையும் 2வது அம்பில் ஏற்றி ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று கூறி பதிலுக்கு சுதன்வா எய்த அன்பு காண்டீபனின் 2வது பாணத்தையும் முறித்தது. தனஞ்சயன் சபதம் செய்தது போல் 3வது அம்பிலாவது சுதன்வா மடிய வேண்டும். சுதன்வா ஸ்ரீ விஷ்ணுவிடம் விண்ணப்பித்தது போல் அர்ஜுனனின் அம்பால் சுதன்வாவின் தலை கொய்யப்பட்டு அந்த தலை தாமோதரனின் கையில் இருக்க வேண்டும் என்று. இப்படியாக விந்தை புரியும் நந்தகுமாரன் வால் பக்கம் நான் முகனையும் நடுவிலே காலனையும் ஸ்தாபித்து தானே கூரான முன் முனையில் தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார். காண்டீபத்திலிருந்து எழுந்த பானமானது சுதன்வாவை நோக்கி வேகமாக வந்த பொழுது இம்மைக்கும் 7 பிறவிக்கும் பற்றான பரந்தாமன் அந்த அன்பின் கூர்முனையான சுதன்வாவின் கண்டத்தில் தைத்தது. என்னை ஆட்கொள் கிருஷ்ணா என்று கூறியபடி அப்படியே கீழே விழுந்தான். இவ்வாறாக அந்த கண்ணபிரானின் பெருமைகளை நாம் சொல்லி மாளாது. தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री ध्रुवं ध्रुवेण हविषाभिसोमं वृषामसि अथो द इन्द्रः केवलीर्विषा बलिहृदस्करदे भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా
పెండ్లాడితివి వలసితే ఒకతిను పురమెక్కించుకొందువు పిలిచి ఒకతి నెత్తి పెట్టుకొందువు వలసితే ఒకతిను పురమెక్కించుకొందువు పిలిచి ఒకతి నెత్తి పెట్టు నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగమోపాసనాగ్నౌ ప్రధాన హోమం హోష్యే అతిథేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసుభా అగ్నిరేతు ప్రథమో దేవతా నాగం సోస్య ప్రజాముంజన మృత్యుపాశాత్ తదయకం రాజావృణో నమన్యతాం యథేయక స్త్రీ పౌత్రమకన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమమే వరుణస్వదేహమత్యాతిమృడయ తామవశ్వరాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమానస్నాజాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరుణే హవోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా త్వన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోమజాచకేష్ఠాః యజుష్టో వహ్నితమస్సోషిడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమముధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే పమో భమోదేనేతిష్టో అస్యాపశతో వ్యుష్టౌ అవజక్ష్మణో వరుణకం ప్రదానో వేహమృదేకం సహవో నయేధి స్వాహా తమగ్నే అజాస్యా సన్మనధాహితః అజాసన హవ్యమోహితే జానో దేహి భేషటక్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదిదేన్వమగ్స్తాః అనుమదేన్వమగ్స్తాః సరస్వదేన్వమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాధామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగమోపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యే అదిదేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వదేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఖార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధేనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేణోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాముతత్వయా వయం ధారాపుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధేనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేణోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాముతత్వయా వయం ధారాపుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదిదేన్వమగ్స్తాః అనుమదేన్వమగ్స్తాః సరస్వదేన్వమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాధామీః ఓం భూర్భువస్సువనామతి పూర్వోక్తేమో విశిష్టాయామస్యాం సుపతిరోస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య త్రిపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగమోపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాది వైష్ణవ హోమం హోష్యే అదిదేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వదేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుభా ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతి యదో వ్రతాని పుష్పశే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దిమే విచక్షుణాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసోపమన్యమోజా కృపాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్తాః అనుమదేన్వమగ్స్తాః సరస్వదేన్వమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాధామీః
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिदासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्तमकर्माङ्गमोपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तो होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओं यदस्य कर्मणोऽत्यनैरजं यत्नान्योनिमहाकरम् अग्निष्टस्पृष्टकृत्तान् सर्वज्ञस्पृष्टकं सहोदं करोतु स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते दोहदहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैमादिष्टं सर्वत्रैमानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा येधोऽस्येदधीमहि स्वाहा समितिस्य तेजोषि तेजोमयिनेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तमे अग्ने समितः सप्तरिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यदिन्ते सप्तयो नीरापरस्मा कृतेन स्वाहा ततधान विद्वान् नष्टुघृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं द्यौर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जेर्णं वेदज्जेर्णं द्यौर्जेर्णं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरहविजाकृतेन समादित्येन वसभिस्सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तान् दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितरपिता महाप्रपिता महास्त्याक्षं यमस्तुर्प्यन्तां मदितेन्वमुक्तस्ताः नमदेन्वमुक्तस्ताः सरस्वतेन्वमुक्तस्ताः देवसवितप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रं च पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमधि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि होमि अक्षितामसि ज्येष्ठाः वरसिष्ठाकक्वनेष्ठो क्रमवचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीकस्माः ऊर्ध्वं यज्ञं नयनं मारीक्प्रतमत्र मेधामष्टन् पृथिव्यादिमो वा विष्णुपदमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रतिपपनया दक्षिणतः प्रतिपपनया उत्तरतः प्रतिपपनया पश्चिमतो विष्णोः सुद्रमसि दक्षिणतो विष्णोः सुद्रमसि उत्तरतो विष्णोः सुद्रमसि प्राच्यां विष्णोः सुद्रमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तरिमङ्गच्छतो नो वृष्टिमेरयस्माहा शुद्ध्यन्तान्ते वसदनगं शुद्ध्यन्तान्ते वसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषाम् यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषाम् त्रयायुषं कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषाम् आबोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथा तनामहेरणाय दक्षसे यो पश्चिमतमोरसस्तस्य भार्य स्नेहनः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय दिन्वधा आपो जन यथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्मि भूयासं मय मेधामय प्रजामय यज्ञस्तेजो दधातमय मेधामय प्रजामयन्द्रयन्द्रयन् दधातमय मेधामय प्रजामय सूर्यो भ्राजो दधातो मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतन्तमया देव परिपूर्णन्दरस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वैतानि शेषावशेषाणां कृष्णानु स्मरणं परं कायेन वाचामनसेन्द्रियर्मा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्निपुरुषाय नमः
पुनः पातिर्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः कुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणम् अस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் அஞ்சனமிடுதலை சேவித்தோம். அடுத்ததாக நாம் காண இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவு நிறுத்தாந்தங்களை கூறும் பாடல்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுவது. வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்னெதிர் பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று நாளை வதுவை மணமென்று நாளிட்டு பாளை கமுகு பரிசுடை பந்தர்கீழ் கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பான் ஓர் காளை புகுத கனா கண்டேன் தோழி நான். இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாமெல்லாம் வந்திருந்து என்னை மகட்பேசி மந்திரித்து மந்திர கோடியுடுத்தி மணமாலை அந்தரி சூட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று இவ்விதமாக தன்னுடைய கனவுகளை தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம். அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம். புஷ்பங்களை மாலைகளை தொடுத்து அந்த மாலைகளை பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பாள் அந்த வட்டபத்திரசாயி கோவிலிலே இருக்கும் ரங்கமன்னாருக்கு. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளியுள்ள ஆண்டாள் அந்த மாலா கைங்கரியத்திலே தந்தையாருக்கு உதவியாக இருந்து அனைத்து மாலைகளையும் தொடுத்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறாள். இதோ அப்படி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மாலைதான் இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த மாலையை கொண்டு சென்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு கழுத்திலே அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதன் பிறகு ஸ்ரீதேவி பிராட்டி கழுத்திலே இருந்த மாலையானது வேங்கடவனுடைய கழுத்தில் அலங்கரிக்கிறது. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதன் பிறகு தான் சூடி களைந்து கொடுத்த மாலையை திரும்பவும் பூமி பிராட்டியினுடைய கழுத்திலே அணிவிக்கிறார்கள். தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அந்த பூமி பிராட்டி திரும்பவும் மாலையை திருப்பி அனுப்புகிறாள் பகவானுடைய கழுத்தை அலங்கரிக்க. இப்பொழுது வேங்கடவனுடைய கழுத்தை அலங்கரிக்கிறார் அந்த மாலையிலே. அதன் பிறகு மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்தில் ஆசீனப்படுத்தி அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட பகவானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக்கொண்டு அந்த அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். வெள்ளி வட்டிலில் அக்ஷதையை எடுத்துக்கொண்டு மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி அந்த அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் தலம்புரால் கைங்கரியம். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம், கற்பூர நீராஜனம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను వడి వెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.